कमरे की फिजा में एक भारी संजीदगी और डाइनिंग टेबल पर सजी हुई चीनी की प्लेटों की हल्की खुशबू यकजा होकर जैसे खामोश दबाव बन गई थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी निगत बेगम की निगाहें अपनी प्लेट पर नहीं बल्कि अपने बेटे के चेहरे पर टिकी थीं। इनकी दाईं तरफ नुमान खानजादा बैठा था, कमर सीधी, आंखों में वही सख्ती जो यूनिफॉर्म के साथ इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। निगत बेगम रोबदार मगर थके हुए लहजे में बोली, तो कब जा रहे हो ड्यूटी पर? पिछली बार तो बहुत जल्दी चले गए थे। कोशिश करो इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा छुट्टियां गुजार लो। तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सुनसान महसूस होता है। वो दोनों तितलियां घर में उड़ती रहती हैं, तुम होते तो काबू में रहती हैं। नुमान ने धीमे मगर पुरखलूस अंदाज में बोला, हाँ बेफिक्र रहे, इस दफ़ा काफ़ी छुट्टी पर आया हूँ। मतलब मिशन मेरा इधर ही का है, आपको रोज़ घर में ही नज़र आऊँगा। फ़िलहाल कोर्स शुरू कर रहा हूँ, मुस्कान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहा हूँ। कुछ वहाँ के लोगों का जायज़ा भी लेना है। अंदर कोर ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा करीब रहना ज़रूरी है। बहुत सी खबरें यूनिवर्सिटी के हवाले से मिल रही हैं। अब उम्मीद है ये खबर झूठी हो, लेकिन मालूम करने के लिए इर्द गिर्द ही रहना होगा। निगत बेगम की आंखों में एक लम्हे को खौफ सा लपका। वो परेशान लहजे में बोली, बेटा ख्याल रखना, वहाँ तो मुस्कान भी है, कहीं तुम्हारे मामले में किसी की नज़र इस पर ना पड़ जाए। आजकल हालात अजीब हैं, इंसान की खबर लम्हों में बदल जाती है। मैंने इसलिए इन दोनों को हमेशा पर्दों में छुपा कर रखा है कि कभी भी हमारे घर की बेटियां दुनिया के सामने ना आए। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे बाबा और चाचू को भी इस तरह ख़त्म कर दिया गया था और कमज़ोरी हमारे घर की औरतों को बनाया था। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती। इनके लहजे में बरसों की थकन नुमाया थी। नुमान ने आहिस्ता से सर उठाया और अपनी माँ की आंखों में देखकर बोला, अम्मी मैंने सुना है जो पीढ़ी गुजर चुकी होती है, इसके आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से थोड़ी समझदार होती है। बाबा और चाचू दोनों ही अपनी कमज़ोरियों के हाथों घुटने टेकने पर मजबूर हुए थे, लेकिन मैं इनसे थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए मैंने फ़ौज ज्वाइन की है। मैं इनकी तरह कभी ये गलती नहीं करूँगा कि अपनी कमज़ोरी को दुश्मन के सामने ले आऊँ। अपने ख़ानदान को महफूज रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप फिक्र नहीं करें, कभी कोई मसला मुझ तक आया भी तो वो मेरे पास ही हल हो जाएगा। आप लोगों की तरफ कोई उंगली भी उठने नहीं दूंगा। वो भी अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला। हंसी की खनक, दुपट्टों से बेपरवाह दो लड़कियां और पीछे पीछे लहराता हुआ पानी का छींटा। मुस्कान भागती हुई अंदर दाखिल हुई थी और इसके पीछे आयत हाथ में जग पकड़े हंसती हुई आई थी, लेकिन मंजर देखते ही देखते मुंजमद हो गया था। नुमान की नजरें इन पर पड़ते जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिरता चला गया था। मुस्कान की हंसी कहीं गुम हो गई थी। आयत के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। दोनों ने एक लम्हा जाया किए बगैर फौरन वापस पलट जाना चाहा था, मगर नुमान खड़ा हो चुका था। आवाज ऊपर से नहीं अंदर से निकली थी, सख्त ऊंची धारती हुई। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम दोनों में। बिना दुपट्टे के यूं कमरे में घूम रही हो। तुम दोनों की अकल कहाँ गई है? और ये क्या तमाशा लगा रखा है? पानी उछाल रही हो? छोटी बच्चियां हो जो अपने तौर तरीके भूल कर पागलपन पर उतर आई हो। दोनों लड़कियां यूं सहम गईं जैसे कोई आंधी इनके सामने आ खड़ी हुई हो। आयत ने हाथ में पकड़ा हुआ जग दोनों हाथों से मजीद मजबूती से थाम लिया था। मुस्कान ने सर झुकाकर कदम पीछे किए। दोनों को इल्म नहीं था कि जो लाद नीचे बैठा है, अगर जरा भी इल्म होता इस तरफ से गुजरना भी पसंद नहीं करती। नुमान एक कदम इनकी तरफ बढ़ा था कि निगत बेगम ने कुर्सी जोर से सरकाई और गुस्से में बोली, ठहरो नुमान। नुमान ठटक कर रुक गया था। वो आहिस्ता मगर जलाल से भरी आवाज में बोली, जाओ तुम दोनों, फौरन आ जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। घर कोई गली कूचा नहीं होता, कुछ रख रखाव होते हैं। तुम दोनों का दिमाग मैं दुरुस्त करती हूँ। ज़रा शर्म नहीं है घर में किस तरह रहा जाता है? और तुम आए तुम्हें तो मैं बताऊंगी। बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा, गधों की तरह भाग रही हैं, बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है। जाओ ऊपर। मुस्कान और आए दोनों एक ही सांस में जी कहकर गायब हो गई थी।
ان کے لیے یہ خلاصی تھی نہ کہ ضلالت، کیونکہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ نگہت بیگم ڈانٹ کر چھوڑ دیں گی، لیکن اگر وہ دونوں نعمان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اچھی طرح کلاس لگائے گا اور ساتھ میں سزا بھی دے گا، اس لیے انہوں نے یہ ضلالت قبول کرنا زیادہ اچھا سمجھا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر وہی خاموشی اتر آئی تھی، مگر اب اس میں خفگی اور تشویش کی بو شامل تھی۔ نعمان نے گہری سانس لی اور بے چینی سے میز کے کنارے پر ہاتھ رکھا۔ نگہت بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، اس طرح نہیں بولتے، بچوں سے تمہارا حق ہے ڈانٹنے کا، مگر گھر میں اور بھی نگاہیں ہیں، ملازمین ہیں، اگر یہی سب بے پرواہ رویہ رہا تو کسی غلط نظر کو موقع ملتے دیر نہیں لگتی۔ پہلے زمانہ کیسا ہے، پھر ہم لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ نعمان بھاری آواز میں بولا، امی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ان کی حرکتیں بھی دیکھیں، ایسے رہیں گی تو کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس، نگہت بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا، میں سمجھا دوں گی ان دونوں کو، تم فکر نہیں کرو، ان کا دماغ میں کرتی ہوں درست، بس تم اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھو اور غصہ تھوڑا کم کرو۔ وہ اپنے بچوں کو سنبھالنا بخوبی جانتی تھیں، اس کو کس انداز میں ٹریٹ کرنا ہے انہیں بہت اچھے طریقے سے پتا تھا۔ بے شک گھر کا سربراہ وہ تھا، لیکن آج تک پگڑی ان کے ہی سر تھی۔ نعمان نے ایک لمحہ توقف کے بعد سر جھکا کر آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے امی، جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ نگہت بیگم نے تھوڑا نرم ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور بیٹا اپنے کورس، ایڈمیشن اور اس آپریشن میں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، دشمن سامنے نہیں ہوتا، آس پاس ہوتا ہے، مسکان بھی وہی ہے، اس کا دھیان ضرور رکھنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کی بیٹیوں کو کوئی بری نظر سے دیکھے یا پھر وقت دوبارہ دہرایا جائے۔ نعمان نے سر ہلا کر یقین دلایا، امی میں سب دیکھ لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ ڈائننگ روم میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے فیصلے، ذمہ داریاں اور آنے والے دنوں کی بو موجود تھی، ایسی بو جسے صرف خاندان والے ہی بھانپ سکتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کے کمرے کے اندر ہلکی سی لیمپ لائٹ جل رہی تھی، جس میں مسکان اور آیت ایک ہی بیڈ پر گھٹنے جوڑے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے کھلی کتاب بس دکھاوے کے طور پر رکھی تھی، ہنسی تو کب کی مرجھا چکی تھی، اب سے بے چینی تھی، اور دونوں کے کان دروازے کی ذرا سی آہٹ پر اچھل جانے کو تیار تھے، کیونکہ اچھی طرح معلوم تھا اگر نگہت بیگم نے بولا ہے وہ دماغ درست کرنے آئیں گی تو یہ طے تھا، آج ان دونوں کی کلاس لگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی بے چینی کے بیچ دروازے پر دو ہلکی ترتیب سے دی گئی دستک گونجی، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آیت نے فوراً کتاب بند کر دی، مسکان نے دوپٹہ تیزی سے اپنے کندھے پر ڈالا، مگر دروازہ تب تک کھل چکا تھا۔ نگہت بیگم پرسکون مگر بہت سخت نظروں کے ساتھ اندر آئیں، ان کے آنے سے جیسے کمرے کی ہوا ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، ہاتھ گود میں سمٹ گئے تھے اور سر جھکا لیا تھا۔ نگہت بیگم بیڈ تک پہنچی، چند لمحے ان دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر نہایت قابو میں مگر کرخت لہجے میں بولی، دماغ ٹھیک ہے تم دونوں کا؟ یہ آج کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ کتنی مشکل سے میں نے نعمان کو سنبھالا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ کتنی بری طرح پیش آتا ہے، بلا وجہ اسی کے سامنے تم دونوں نے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہوتی ہیں۔ مسکان نے نگاہ اٹھائی، پھر جلدی سے جھکا لی۔ آیت ہچکچا کر بولی، امی میری غلطی نہیں تھی، یہ مسکان یہی مجھ پر پانی ڈالنے آ گئی تھی، میں سو رہی تھی، اس نے اچانک جگ الٹ دیا، میں غصے میں پانی لے کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ نیچے لالا بیٹھے ہوں گے۔ نگہت بیگم نے سخت نظروں سے آیت کی بات کاٹ کر مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان فوراً بولی، بڑی امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کب گیلا کیا اسے؟ بڑی امی پہلے ہی مجھ پر چادر پھینک کر بھاگی تھی، میں تو بس اسے چڑھانے آئی تھی، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائیں جی نیچے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں تو بالکل بھی نہیں اترتی۔ آیت فوراً پلٹ کر بولی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی، آپ نے مجھے خود گیلا دیکھا تھا۔ امی یہ بات مجھ پر گھما رہی ہیں، حالانکہ میری اتنی بڑی کوئی غلطی نہیں تھی، سارا قصور اس کا تھا، لڑائی اس نے شروع کی تھی، میں تو بس ختم کر رہی تھی۔ دونوں کی آوازیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگیں، ایک کی بات دوسری کاٹ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے پلکیں سختی سے میچیں، پھر تیزی سے بولی، بس خاموش دونوں،
कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दोनों ने सांस रोककर इनकी तरफ देखा था। इनकी सख्त आवाज से कमरे की दीवारें लर्ज उठी थी। निगहत बेगम ने गहरी सांस ली। आवाज नीची मगर असरदार थी। देखो, हरकत चाहे किसी ने भी की हो, बेवकूफ़ी तुम दोनों की थी। घर कोई खेल कूद की जगह नहीं होती। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। बाहर मर्द मुलाजमीन है, अगर किसी गलत वक्त में किसी की नज़र पड़ जाती तो सोचा भी है तुम लोगों ने? लड़कियों की इज्जत कांच की मानंद नाजुक होती है। अगर जरा भी दरार आ जाए तो सारी जिंदगी वो दरार नहीं जाता। इसलिए होश से काम लिया करो। हर वक्त ये तमाशे करना अच्छी बात नहीं होती। आयत ने धीरे से सर झुकाया। गलती होगी अम्मी, मुस्कान ने भी आहिस्ता आवाज में कहा। आइंदा नहीं होगा। बड़ी अम्मी, हम दोनों एहतियात करेंगे, निगहत बेगम ने सख्ती से कहा। यह आइंदा नहीं होगा? तुम लोग हर बार कहती हो, मगर घर के असूल बार बार याद क्यों दिलाने पड़ते हैं? चलो, नुमान तुम दोनों का महरम है, मुस्कान का शौहर है, आयत का भाई है। अगर वो इसे देख भी ले तब खैर है, लेकिन ऐसे हाल में कोई और मर्द देख ले फिर क्या करोगी? क्या वो भाई हैं? क्या वो घर के अंदर झांकने का हक रखते हैं? तुम दोनों समझदार हो, भी तुम्हारा अपना घर बसने वाला है। जरा सा वकार, जरा सा पर्दा औरत का जेवर होता है, इसे खेल नहीं समझो। मुस्कान की आंखें नम होने लगी। बड़ी अम्मी, हमने बस मजाक वो होता है जिसमें शराफत कायम रहे। निगहत बेगम इसकी बात काटते हुए बोली, ये जो तुम दोनों भाग रही थी, ये मजाक नहीं होता, ये लापरवाही होती है। दोनों ने खामोशी से सर हिला दिया। निगहत बेगम थोड़ा नरम होते हुए बैठ गई थी। मुझे तुम दोनों से प्यार है, मगर प्यार अजीजों की गलतियां छुपाने के लिए होता है, बुढ़ापे के लिए नहीं। कमरे से बाहर दुपट्टे में निकला करो, लिबास सीधा हो, दुपट्टा ठीक हो। ये घर है, बाजार नहीं। और हाँ, नीचे वाले वाकयात को यहीं छोड़ दो। दोबारा ऐसा ना हो, ना मेरे सामने ना किसी के सामने। मैं दोबारा अपनी बात को नहीं दोहराऊंगी। आयत ने लड़ती आवाज में कहा। ठीक है अम्मी। मुस्कान भी धीरे से बोली, सारी गलती हमारी थी, माफ कर दें, अब दोबारा नहीं होगा। निगहत बेगम उठ खड़ी हुई। माफी मांगने से नहीं, अमल से साबित करना है कि तुम दोनों समझदार हो गई हो। चलो, दुपट्टे पहनकर नीचे आओ, मैं देख रही हूँ कौन आइंदा असूल तोड़ता है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी में अपनी अपनी चादरें उठाकर फौरन ओढ़ ली। दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी भी थी और एक दूसरे पर हल्की सी नाराजगी भी। घर के असूल, इज्जत और निगाहों का लिहाज, ये सब एक लम्हे के मजाक में समझ आ चुका था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया। रात की ठंडी हवा छत की रेलिंग से टकराई हुई इन दोनों के दुपट्टों के कोनों को हल्का हल्का उठा रही थी। आसमान पर बादलों के धारे मध्यम रोशनी के साथ बह रहे थे। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और बाकी पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। मुस्कान और आयत रेलिंग के पास खड़ी थीं, सर पे दुपट्टा, बाजू आपस में लपेटे, दोनों ही एक अजीब सी घबराहट और दिन भर की झंझलाहट उतारने की कोशिश कर रही थीं। इन दोनों की आदत में शुमार था, शाम होते वो दोनों तरह कर कुछ देर गुजारती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि आज इनकी कमबख्ती आई हुई है। चोर है, हर तरफ से फंसा रही है। आयत धीमी आवाज में बोली, हवा तो ठंडी लग रही है ना? मुस्कान ने सर हिलाया। बस जरा सांस लेने आई थी, कमरे में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर खड़े होते हैं फिर चल लेंगे। हाँ, वाकई हवा ठंडी लग रही है। इन्हें खबर ही नहीं हुई कि पीछे से आने वाले कदम कितने भारी थे। अचानक दोनों के कानों में हल्की सी आहट गूंजी। दोनों चौंक कर मुड़ी। नुमान खामोशी से खड़ा था, हाथ पुष्ट पर, आंखों में वही सख्ती जो इसकी शख्सियत का पहला तारुफ बन चुकी थी। मुस्कान और एमन ने फौरन अपने दुपट्टा थोड़ा मजीद दुरुस्त कर लिए थे। नुमान इन दोनों को देखते बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? रात के इस वक्त छत पर क्यों खड़ी हो तुम दोनों? और दुपट्टे सर पर यूं आधे क्यों ओढ़े हुए हैं, जैसे कोई मजबूरी हो? दोनों ने बेवक्त दुपट्टा दुरुस्त किए थे, जबकि आयत घबराई हुई आवाज में बोली, लाला वो कमरे में घुटन हो रही थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए आए थे, अभी नीचे जा रहे थे। मुस्कान ने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाई, जी साईं, बस थोड़ी देर हवा लेने आए थे, अभी नीचे जा रहे हैं। नुमान दोनों पर सख्त निगाह डालते हुए बोला, ये घर है, कोई छत पर बैठने वाली ठंडी हवा की छतरी नहीं। रात को लड़कियां यूं खड़ी नहीं होती। तुम लोगों की हिफाजत करना
मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल तुम दोनों ने भी रखना है। ये बात क्यों समझ नहीं आती? हर वक्त अब भी और मुझे तुम दोनों को इतना समझाना क्यों पड़ता है? आय सहम कर बोली, गलती हो गई, आइंदा नहीं आएंगे ऐसे। नुमान ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, और ये दुपट्टा, ये सिर्फ सजने के लिए नहीं होता, इज्जत के लिए होता है। आधे सर पर रखकर समझती हो कि फर्ज पूरा हो गया है, आधी हिफाजत खुद किया करो। दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम समझती हो। हर तरफ आंखें लगी हुई हैं जो तुम्हें नोच खाएंगी, इसलिए कहता हूँ हर जगह अपनी हिफाजत करो। मुस्कान सर झुकाकर धीरे से बोली, जी लाला, ख्याल रखेंगे। नुमान की नजरें चंद लम्हे मुस्कान पर रुकी रहीं, फिर 2 कदम आगे बढ़कर इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। मुस्कान ने बेख्तियार दुपट्टा मजबूती से थाम लिया था। नुमान सर्द लहजे में बोला, मुस्कान थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह ज़हन में रख लो, मुझे वहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। कोई बात, कोई हरकत, कोई चहमगोइयाँ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मसला बने। मुस्कान का दिल धड़का, वो आहिस्ता से बोली, साईं मैं क्या करूँगी ऐसा? वो उलझ गई थी, इसको बिल्कुल समझ नहीं आया था वो क्या कहना चाहता है। नुमान गहरी नज़रों से इसे देखकर बोला, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और एक और बात, वहाँ किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी मनकूहा हो। ये बात अभी राज रहेगी, समझ आई? मुस्कान की आंखें एक लम्हे बड़ी हुई, पर क्यों? न जाने क्यों इसे बात अंदर तक चुभी थी। नुमान ने इसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया था। वो निहायत नरम लहजे में बोला, क्योंकि अंदर कोर ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ मेरा हर ताल्लुक, हर रिश्ता छुपाया जाएगा। अगर तुमने ये बात बाहर निकाली, खुदा की कसम अगले दिन तुम्हारी रुखसती करवा दूंगा, इसलिए अब कोई बहस नहीं। मुस्कान फौरन बोली, साईं मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं चुप रहूंगी। आयत भी जल्दी से बोली, लाला हम दोनों ध्यान रखेंगे, बस गुस्सा नहीं करें। नुमान ने दोनों को एक बार फिर सख्ती से देखा। अच्छा अब नीचे जाओ, और आइंदा किसी को भी छत पर इस वक्त देखा तो फिर सज़ा के लिए तैयार रहना। मुस्कान और आयत फौरन सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थीं। दोनों की चाल में खौफ भी था, एहतियात भी, और नुमान के रवैये की सख्ती इनके कदमों में अजीब सा बोझ डाल चुकी थी। नुमान चंद लम्हे ने जाता देखता रहा, फिर इसने गहरी सांस ली और रात की सर्द हवा के साथ पूरा मंजर एक बार फिर खामोशी में डूब गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात जैसे तैसे गुजर गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। डाइनिंग रूम की खिड़कियों से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी। मेज पर नाश्ता रखा हुआ था, ठंडा पड़ने लगा था और नुमान दोनों हाथ पुश्त पर बांधे कमर सीधी करके खड़ा था। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वाज़ह झंझलाहट। कमरे की फिजा ऐसी थी कि मामूली सी आहट भी सुनाई देती। इसी लम्हे बाहर से मुस्कान के कदमों की हल्की चाप सुनाई दी। वो नकाब संभालती हुई अंदर दाखिल हुई। नुमान ने इसे आते घूरकर देखा, फिर एकदम गुस्से में कुर्सी खींचकर पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। वो कुछ कहती इससे पहले वो निहायत सख्त लहजे में बोला, आधा घंटा हो गया तुम्हें पैगाम भेजे हुए और अब आ रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम और आयत वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? मुस्कान ने फौरन सर झुका लिया था। वो दरअसल मैं तैयार हो रही थी, इसलिए लेट हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। बाज़-औक़ात वो इसकी पाबंदियों पर चढ़ जाती थी। अभी भी इसे खूब गुस्सा आया था। एक तो सुबह सुबह इसे जगा दिया और ऊपर से सुबह सुबह डांट, मगर क्या करती, इसके सामने जुबान चलाने की जुर्रत हरगिज नहीं थी। नुमान ने तंजिया हंकारा भरा, ऐसा कौन सा तैयार होना होता है तुम्हें? बुर्का पहनती हो, निकाब लगाती हो, यूनिवर्सिटी में भी सारा वक्त निकाब में रहती हो, तो फिर किस चीज़ में इतना वक्त लगता है? ना कपड़े बदलने होते हैं, ना मेकअप, ना कोई फैशन। फिर क्या तैयारी हो रही थी आधे घंटे तक? वो इसे तनकीदी निगाहों से देखते हुए बोला था। मुस्कान ने घबरा कर आहिस्ता से कहा, गलती से सो गई थी, अब आइंदा ख्याल करूंगी। नुमान के सब्र की डोर टूटती हुई महसूस हुई। तमाशे की भी हद होती है। यहाँ अगला पागल है जिसे तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है और तुम्हें नींद पूरी करनी थी। मुस्कान दबे लहजे में बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं हर बात पर? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई थी। नुमान एक कदम आगे बढ़ा, मेरे आगे जुबान चलाओगी? मुस्कान फौरन संभल कर बोली, जुबान नहीं चला रही, बस ऐसे कह दिया था। अच्छा चलें, देर हो रही है, चलते हैं अब। नुमान ने हाथ उठाकर इसे रोका।
नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे। मुस्कान ने चौंक कर ऊपर देखा। क्यों? नुमान का लहजा बिल्कुल साफ और सख्त था। इसलिए कि वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। ये बहुत रिस्की है मुस्कान, मैं वहां सिर्फ कोर्स के लिए नहीं जा रहा, एक मिशन भी चल रहा है। वहां मेरा हर ताल्लुक, हर रिश्ता छुपाया जाएगा। अगर किसी को 1% भी अंदाजा हो गया कि तुम मेरी मनकूहा हो, पूरी ऑपरेशन लाइन मुतासर हो सकती है। मुस्कान ने धीरे से सर हिलाया। अच्छा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मुझे भी ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। वहाँ मेरी किसी से खास वाबस्तगी नहीं है, ना मैं किसी के साथ इतनी बात करती हूँ। नुमान ने इसे बगौर देखा, फिर मुख्तसर मगर वाज़ेह अल्फाज में बोला, बेहतर है इस तरह रहना। तुम्हारी बेगर्जी और खामोशी दोनों इस वक्त मेरे लिए फ़ायदा मंद हैं। मुस्कान ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, जी समझ रही हूँ, कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। नुमान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, अब चलो, देर हो रही है। वो दोनों साथ साथ डाइनिंग रूम से बाहर निकले। नुमान के कदम मजबूत तेज थे, जबकि मुस्कान के कदम मोहतात थे। सामने लॉन में 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक सियाह, दूसरी सफेद। मुस्कान ने बगैर किसी जिद या सवाल के सफेद गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। नुमान अपनी गाड़ी की तरफ गया, मगर दरवाजा खोलने से पहले रुका, पलट कर ऐसे देखा। याद रखो, वहां तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, बस, इससे ज्यादा हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भूलना मत, देखो ये बहुत अहम बातें हैं, इन्हें दिमाग में रखना। गलती से भी अपने मुंह से ये जुमला मत निकालना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और एक ही बात बार बार जोर दे रहा था, जबकि दूसरी जानिब वो भुगताने लगी थी। मुस्कान ने नकाब के अंदर से हल्की आवाज में कहा, जी समझ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें। दोनों ने गाड़ियां स्टार्ट की। गेट खुलने की आवाज के साथ गाड़ियां एक दूसरे के पीछे निकली थी, मगर रास्ते पर आते 2 मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ गई थी। एक ही घर के लोग, मगर आज अपनी शनाख्त छुपाकर 2 अलग रास्तों पर यूनिवर्सिटी की सिमत रवाना हुए थे। वक्त न कभी थम सका है, न कभी थम पाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। दिन मामूल के मुताबिक अपनी रफ्तार पर था। कैंटीन का शोर हमेशा की तरह हल्का सा धीमा पस मंजर बनाए हुए था। चमचों की खड़खड़ाहट, किसी के कह के कहीं दूर चाय के ढक्कन की आवाज, मगर वो इन सब से बेखबर थी। मेज के कोने पर झुकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता नोट्स के वर्क पलटती जा रही थी। इसकी पेशानी पर सुकून का हल्का सा साया था, एक तरह का वही खामोश दिली लगाव जो पढ़ाई के वक्त अक्सर इस पर उतर आता था। लेकिन अगले लम्हे इस सुकून के बीच किसी ने पत्थर फेंक दिया था। करीब की मेज से किसी लड़की की खनकदार आवाज गूंजी, ओए तुमने देखा है न्यू कोर्स में जो कैप्टन नुमान आए हैं? हद दर्जे के डैशिंग है, मैं तो आज पूरी क्लास में इनको घूरती रही हूँ, नजरें नहीं हट रही थी। कोई इतना खूबसूरत भी कैसे हो सकता है? इसके हाथ पल भर को रुक गए थे। नोट का सफ़ा अधूरा पलटा रह गया। इसकी समात एक नुक्ते पर ठहर गई थी। एक दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा, यार बंदा ऐसा है कि अगर मौका मिल जाए तो इसके साथ एक रात गुजार ली जाए तो भी कोई गुनाह नहीं होता। इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, बंदा पागल हो जाए इससे देखकर। न जाने कौन खुशनसीब होगी जो इसकी बीवी बनेगी। ये जुमला इसके सीने में तीर की तरह लगा था, जैसे एक चिंगारी अंदर कहीं गिरे और पूरा वजूद भड़क उठे। इसने आहिस्ता से गर्दन उठाई और इसकी जानिब देखा। दोनों लड़कियां काफी बेबाक अंदाज में कहके लगा रही थीं। इसकी आंखों में तलखी उतर आई। इसकी उंगलियां बेसाख्ता मुट्ठी में बंद हुई। वो लम्हा भर रुकी, फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, इस बात से बेखबर कि वो क्या गुनाह करने जा रही है। चंद मजबूत बेआवाज कदम, और फिर वो इनकी मेज की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों लड़कियां चौंक कर इससे देखने लगी। वो बहुत आहिस्ता, बहुत सीधे लहजे में बोली, एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मालूम है कैप्टन नुमान है कौन? एक लड़की ने बेपरवाह सा कंधा उचकाए। तुम्हारे लिए तो बस एक आर्मी के अफसर हैं, तुम्हें क्या मसला है? इसने गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा काबू में बांध रही हो। फिर धीमी मगर भरपूर सख्ती वाली आवाज में बोली, मसला ये है कि वो सिर्फ आर्मी अफसर नहीं, मेरे शौहर हैं, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। दोनों लड़कियों के चेहरे पर यका हैरत का साया आया, जैसे किसी ने इनके सामने अचानक हकीकत का आईना रख दिया हो। वो मजीद करीब झुककर बोली, अगर यकीन नहीं आता तो मैं निकाह की तस्वीरें दिखा देती हूँ।
वो इस लम्हे मोबाइल खोलने लगी। इसके हाथों की रफ्तार तेज थी, जैसे हर लम्हा इसे तकलीफ दे रहा हो। तस्वीरें खुलते इसने स्क्रीन इनकी तरफ बढ़ा दी। दोनों लड़कियों के रंग एकदम उड़ गए थे। देख लिया, इसने सख्त लहजे में कहा, और बस इतना ही नहीं, हमारे दरमियान बहुत रोमांस है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं, हर वक्त साथ होते हैं, बहुत क्लोज हैं हम। समझ आई। अचानक वो लड़कियां खामोश हो गई थीं। इनकी नजरें इसके पीछे जाकर ठहर गईं। इसने भवें चढ़ाई। क्या हुआ? अब क्या देख रही हो पीछे? जुमला अधूरा रह गया था। इसने पलट कर देखा। नुमान चंद कदम के फासले पर खड़ा था, हाथ पुश्त पर बंधे, चेहरा सपाट पर आंखों में अजीब सी सख्ती, ना गुस्सा ना चीख, बस वो गहरी निहायत पुरसकून सख्ती जो सबसे ज्यादा डराने वाली होती है। एक लम्हे को इसे यूं लगा जैसे दिल सीने से बाहर गिरने वाला हो। इसकी आवाज गले में फंस गई थी। वो लोग। नुमान ने बहुत आहिस्ता सरनफी में हिलाया। कोई बात नहीं की, बस पलटा और चला गया था। इसके कदमों की आवाज कैंटीन के शोर में भी बहुत वाज़ा सुनाई दे रही थी। वो लम्हा भर के लिए पत्थर बन गई थी, चेहरे से रंग गायब। समझ नहीं आई कि अभी हुआ क्या है। लड़कियां तो पहले ही चुप थीं, अब मजीद सुन सी हो गई थीं। इसने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा, जहां नुमान गायब हो चुका था। इसके पेट में अजीब सी गिड़गिड़ाहट हो रही थी, हाथ कांपने लगे। इसे पता था वो नाराज नहीं था, मुकम्मल खामोश था, और यही इसे सबसे ज्यादा डरा रहा था। मैं शायद हद से थोड़ा आगे चली गई हूँ। वो वाकई खौफजदा हो रही थी, क्योंकि इससे मालूम था कि वो अब नहीं छोड़ेगा। इसने एक बात को बार बार दोहराया था कि तुम्हारी शनाख्त वहां नहीं होनी चाहिए, और वो अपनी शनाख्त अपने हाथों से करवा बैठी थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर के अहाते में लगे लैंपों की जर्द रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में हल्की सी उदासी चमक फैली हुई थी। वो बेड के किनारे बैठी, दोनों हाथ आपस में जकड़े बैठी थी। कदम मुसलसल कांप रहे थे और नजर एक ही जगह टिकी हुई थी, जैसे दिमाग में सारे दिन का बोझ अटक गया हो। ऐसी खामोशी में दरवाजा हल्का सा चिड़चिड़ा कर खुला और मुस्कान ट्रॉली धकेलते अंदर आई थी। इसके अंदर आते कमरे की फजा जरा बदली, थोड़ा सा घर जैसा एहसास महसूस हुआ था। मुस्कान ट्रॉली बेड के पास रोकते हुए बोली, अरे भाई, सुबह से रात हो गई और तुमने एक निवाला भी नहीं खाया। अब ब्लंडर तुम मार आई हो, और इतना डरने की क्या जरूरत है? भला कुछ खा लो कम से कम। अब जो होना होगा देखा जाएगा। और वो धीरे से आंसू साफ करते हुए सर झुकाकर बोली, तुम्हें नहीं पता आयत, तुम्हारे लाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं क्या करती? वो लड़कियां इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुस्कान ने डिश के ढक्कन खोले। गरम भाप कमरे में फैल गई। वो इसके पास बैठते हुए नरम लहजे में बोली, अच्छा, इतना भी मत घबराओ, लाला इतने भी जालिम नहीं है जितनी शक्ल बनाए फिर रही हो। तुम कुछ खा लो, वरना वो डबल गुस्सा करेंगे कि बेगम साहिबा ने कुछ खाया तक नहीं, और तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। वो लड़ती हुई आवाज़ में बोली, यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इन्होंने कहा था कि अगर बात बाहर निकली तो वो रुखसती कर देंगे, और मैं नहीं चाहती अभी रुखसती। इसका लहजा जैसे टूटती हुई लकड़ी हो, कमज़ोर है बस। आयते इसके हाथ थाम कर दबाए। देखो लाला गुस्से के वक्त कुछ भी कह देते हैं, तुम दिल पर मत लिया करो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें समझते हैं। हाँ, गुस्सा है मगर अकल भी रखते हैं। अभी खाना खा लो, बाकी बात बाद में देख लेंगे। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए इतना मत घबराओ। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार हल्की सी नहीं बल्कि साफ सख्त सी आवाज़ के साथ मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद दुपट्टा कंधे पर दरुस्त रखते हुए वो दोनों फौरन खामोश हो गई थी। मुलाजमा ने नजर झुकाकर मौदबाना लहजे में कहा, बीबी जी आपको नीचे बुलाया है। इसका दिल जैसे सीने में रुक गया। वो घबरा कर फौरन खड़ी हुई, पाँव बामुश्किल सीधे हो रहे थे। क्यों बुला रहे हैं? मुलाजमा ने नजरें मजीद झुका ली। बेगम साहिबा का हुक्म है, मुझे बस पैगाम देना था। क्यों बुलाया है इसका मुझे इल्म नहीं। ये कहकर वो रुकी नहीं, एक पल को भी नहीं। आते जिस संजीदगी से हुक्म सुनाया था, इसी संजीदगी से पलट कर चली गई। इसके कदमों की धीमी चाप जिससे पूरे कमरे में गूंजती रही थी। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था।
हाथ खुद ब खुद कांपने लगे थे, होंठ खुश्क हो गए थे। आयत इसके करीब आई, इसकी कोहनियां थाम कर सहारा दिया। ए संभल, ऐसे मत खड़ी हो जैसे तख्तादार पर बुला लिया हो। वो धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, आयत अगर नीचे वो गुस्से में हुए तो? अगर वो, आयत ने इसकी बात काटी, गुस्सा ही हो गए तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शौहर हैं, कोई गैरों वाला मामला थोड़ी है। चलो, डर डर के खुद को बीमार नहीं करो। मगर वो जानती थी नीचे जाने वाला चंद कदम का रास्ता इसके लिए पहाड़ बनने वाला है। सारे घर में अजीब सी खामोशी थी, और वो खामोशी जो बताती है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी, हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। और नीचे शायद नुमान इसका इंतजार कर रहा था, या उसकी की गलती का फैसला, ये तो अब वक्त ने तय करना था। ड्राइंग रूम की फजा इस लम्हे अजीब तरह जमी हुई थी, जैसे हवा भी अपनी सांस रोके खड़ी हो। बड़े सोफों पर सफेद रोशनी पड़ रही थी, दरमियान में शीशे का मेज, और सामने निगत बेगम के चेहरे पर वही खास संजीदा सुकून, मगर आंखों में थोड़ी थकन जरूर थी। वो दोनों मुस्कान और आयत एक साथ अंदर दाखिल हुई। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज ने सारे कमरे की खामोशी को मजीद भारी कर दिया था। दोनों ने अदब से सलाम किया। नुमान जो पहले खामोश बैठा था, इन्हें देखते ही फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके अंदाज में सख्ती थी, आवाज में वो मखसूस गर्ज जो इसके गुस्से का पहला ऐलान हुआ करती थी। अम्मी, मैंने आपसे कह दिया है कि रुखसती अभी के अभी होगी। फैसला हो चुका है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इसे 1000 मरतबा समझाया था, 1000 मरतबा के निकाह की बात यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन इसने सारी बात 2 लड़कियों को बता दी, और अब पूरे कैंपस में ये बात फैल गई है। अम्मी, क्या इसके पास दिमाग नहीं है? पूछे आप खुद। परेशान कर दिया है इस लड़की ने मुझे। बहुत शौक है ना निकाह का खुले आम बताना। अब बताऊंगा निकाह का असल मकसद क्या होता है। वो बोल रहा था, मगर हर लफ्ज इसके अंदर तक उतर रहा था। कदम कांपने लगे थे, मगर वो खामोश खड़ी रही थी। निगत बेगम ने निहायत जब्त से हाथ उठाया। तुम गुस्सा मत करो नुमान, तुम बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ। नुमान ने सुना, लेकिन बैठा नहीं था। इसकी आंखों में अभी भी वही सख्ती थी। इससे पहले कि निगत बेगम कुछ कहती, मुस्कान आगे बढ़ी। जाने कहाँ से हिम्मत जमा की थी, मगर वो साफ वाज़े अल्फाज में बोली, साईं जी, मैं मानती हूँ गलती हो गई है मुझसे, लेकिन वो लड़कियाँ बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था। बस गुस्से में बर्दाश्त नहीं हुआ था। नुमान ने इसे देखा एक सख्त बेरहम नज़र के साथ। मैंने क्या कहा था? सिर्फ ये बताओ। मना किया था ना? कहा था ना कि तुम नहीं बताओगी कि तुम मेरी बीवी हो। वो एक कदम आगे बढ़ा। इसका लहजा मजीद तल्ख हो गया था। तुम्हें पता है तुम अब कितने खतरे में आ चुकी हो? 1% भी अकल नहीं है तुम में। लड़की होकर इतनी लापरवाही। वो सर झुका कर रह गई। आवाज़ शायद निकलती भी तो आंसू रोक देते थे। निगत बेगम थोड़ा झुककर नरमी से बोली, अच्छा नुमान, बस गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेगी। ऐसी बातें, बच्ची है, हो गई गलती, माफ़ कर दो। नुमान ने तेजी से उनकी तरफ देखा। नहीं अम्मी, मैंने पहले कह दिया था, अगर इसने बताया तो मैं रुखसती करवा दूंगा, और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक लम्हे को रुका, जैसे फैसला आखिरी बार दिल में दोहरा रहा हो। अभी के अभी होगी, ये कहते वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे हटी नहीं थी, मगर इसकी सांसें अटक गई थी, आंखों में नमी तैर गई थी। नुमान ने इसकी कलाई मजबूती से थामी थी, इतनी मजबूती से कि वो लड़खड़ा गई थी। चलो साईं प्लीज सुने। में इसकी आवाज़ रंध गई थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, प्लीज़। मगर वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। इसकी गिरफ्त में वही गुस्सा, वही अजीब सा खौफ, और शायद थोड़ी बेबसी भी छुपी थी। वो इसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। पीछे मुस्कान की हल्की सी सिसकारी गूंज रही थी। साईं जी रोके, 1 मिनट, बात तो सुन ले। निगत बेगम कुर्सी से उठी। नुमान, ऐसे मत लेकर जाओ, आराम से। मगर नुमान मुड़कर सिर्फ इतना बोला, अम्मी आप कोई बात नहीं सुननी, फैसला मैं कर चुका हूँ। और वो कलाई थामे सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। वो चलती जा रही थी, मगर पीछे कदम भारी, दिल कमजोर, आंसू बेकाबू हो गए थे। कमरे में दाखिल होते ही नुमान ने इसकी कलाई छोड़ने में किसी नरमी का मुजाहरा नहीं किया था, जैसे अंदर कदम रखते इसके सब्र की आखिरी डोरी भी टूट गई हो। दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ, और इसके बंद होने की धमक ने कमरे की हवा मजीद भारी कर दी।
وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ آواز شکستہ تھی، سانس رکی ہوئی۔ سائیں جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، بس ایک بار معاف کر دیں۔ اسے معلوم تھا وہ محض رخصتی کر نہیں لایا، وہ رخصتی کرنے کے بعد ہر عمل کرے گا، اور یہی چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھا، نظریں سخت تھیں مگر اندر کہیں کوئی بے چینی بھی چھپی دکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا یا نہیں؟ اس کی آواز بھاری، دبی ہوئی مگر خطرناک تھی۔ صاف منع کیا تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ تمہاری کسی سے زیادہ وابستگی نہیں ہے؟ پھر ان لڑکیوں کے درمیان بیٹھی کیوں؟ وہ سر جھکا کر خاموش کھڑی رہی۔ نعمان ایک قدم قریب آیا، آواز مزید سخت ہو گئی۔ تمہیں صاف نظر آ رہا تھا وہ لڑکیاں کیسی ہیں، ان کا لباس، ان کی باتیں، سب کچھ۔ اس کے باوجود تم جا کر ان کے بیچ بیٹھ گئیں۔ تمہیں عقل نہیں ہے، اور اوپر سے ہمارے نکاح کی تصویریں نکال کر دکھا رہی تھی۔ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی کہ ہم بہت کلوز ہیں۔ وہ شرمندگی سے کانپتے ہوئے بولی، میں بس غصے میں بول پڑی تھی۔ انہوں نے بہت غلط باتیں کہی تھی، اس لیے برداشت نہیں ہوا مجھ سے۔ نعمان نے تلخی سے ہنکارا بھرا، برداشت نہیں ہوا؟ تو پھر تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیوں نہیں رکھا؟ تم جانتی ہو وہاں نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ میرا، اور تم جا کر ایسے لوگوں کے سامنے ہماری زندگی کی باتیں بیان کر رہی ہو۔ مسکان نے آہستہ سے سر اٹھایا، خوف اور گہری بے چینی آنکھوں میں تیرتی ہوئی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، سچ ہی بولا ہے۔ نعمان کا چہرہ لمحے بھر کو بدل سا گیا، غصے کی جگہ ایک بھاری تھکن ابھر آئی تھی۔ بیوی ہو اس میں کوئی شک نہیں، اور ہاں، پیار بھی بہت کرتا ہوں تم سے۔ وہ رک کر سانس بھرا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، لیکن یہ بات تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ وہاں میں صرف ایک طالب علم نہیں ہوں، میں اپنی شناخت بدل کر ایک مشن پر گیا ہوں۔ ایک غلط لفظ، ایک غلط ادا دشمن کو اگر ذرا سی بھنک پڑ گئی کہ میں کون ہوں، وہاں کیا کر رہا ہوں، تو خدا کی قسم نہ تم بچو گی نہ میں۔ اس نے اپنی کنپٹی دباتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ آواز تھوڑی ٹوٹ گئی تھی۔ دشمن انسان نہیں ہوتا، وہ موقع ہوتا ہے جو کمزوری دیکھ کر سیدھا وار کرتا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم میری کمزوری ہو تو وہ تمہیں استعمال کر کے مجھے گھٹنوں پر بٹھا دیں گے۔ تمہیں نہیں معلوم تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے نکلنے لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ معاف کر دیں سائیں جی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں احتیاط کروں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بس غصے میں تھی، میری نیت غلط نہیں تھی۔ نعمان نے چند لمحے خاموش رہ کر آنکھیں کھولی، نظروں میں غصہ کم اور تھکن زیادہ تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک طرف دیکھتا رہا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا ہم دونوں بہت کلوز ہیں، ہمارے درمیان بہت رومانس ہے، تو بہتر ہے ہمیں کلوز ہو جانا چاہیے۔ رخصتی ہو گئی ہے، مجھے اب میرا جائز حق چاہیے۔ وہ بولی، پلیز ایسا مت کریں، میں بھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتی جب اچانک اس نے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ رونا بھول گئی تھی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے عمل کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دھکیل دینا چاہتی تھی، کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن سامنے موجود شخص بہت مضبوط تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا اپنی گرفت میں جکڑنے کے لیے۔ اگلے لمحے میں وہ اس کی سانسوں کو بری طرح الجھا گیا، جبکہ وہ محض تڑپ کر آنکھیں بند کر پائی تھی۔ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت کب تھی؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی ہلکی سنہری روشنی پردوں کے بیچ سے کمرے میں رس رہی تھی۔ مسکان بیڈ کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ رات کی پوری کشمکش اب بھی اس کی آنکھوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ تکلیف، شرمندگی اور خوف سب کچھ ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن چہرے کی لالی کچھ اور بتا رہی تھی۔ رات وہ اس کے عمل سے کافی ناراض رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزارا وہ شاید ان تمام پل کو محسوس کرنے لگی تھی۔ دروازہ کھلا اور نعمان واش روم سے باہر آیا۔ بال نم تھے، چہرہ سنجیدہ، مگر وہ رات والا دہکتا ہوا غصہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی پھیلی رہی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور نظر بچا بھی رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر یونیورسٹی چلی جانا، چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا بہت مہربان ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ مسکان کے ہاتھ آہستہ سے ایک دوسرے میں جکڑ گئے۔ وہ بولنے والی تھی کہ نعمان نے مزید کہا، اور ہاں،
बुर्का बदल कर जाना, शाम तक किसी से गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, खुदा के लिए इस बात को समझो। वो धीरे से सर उठाकर इसे देखने लगी, जैसे दिल के किसी कोने में अभी भी एक खदशा मौजूद हो कि शायद वो अब भी नाराज हो। आपने मुझे माफ़ कर दी है। इसकी आवाज़ घुटी हुई थी, डरते डरते निकली थी। नुमान ने नज़रें चंद लम्हों को इसके चेहरे पर रोके रखी, फिर बेहद मध्यम लहजे में बोला, जब रात को तुम्हारे करीब आया था तभी कर दिया था। वो रुक कर बोला, अब जाओ, देर नहीं करो। इसके लहजे में भी सख्ती थी और एक अजीब से नरमी भी। मुस्कान की आंखों में शर्मिंदगी और सुकून एक साथ उभरे। वो हल्का सा सर झुकाकर उठी और शर्माती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे, इस बात से अनजान कि आज उनकी जिंदगी में कैसे जहर घुलने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। क्लासें खत्म हुई, कैंपस की चहल पहल कम होने लगी। शाम की धीमी रोशनी यूनिवर्सिटी की पार्किंग के कोने कोने में फैल चुकी थी। मुस्कान अपने बैग को मजबूती से कंधे पर टिकाए पार्किंग की तरफ आई। इसका इरादा सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचने का था। दिन मामूल से भारी गुजरा था, मगर वो नुमान की बातों को जहन में दोहराती रही। खामोश रहने की हदायत, एहतियात की तलकीन। इसने वादा किया था कि अब वो गलती नहीं करेगी, लेकिन जैसे इसने अपनी गाड़ी का रिमोट दबाया, एक धार जैसी आवाज इसके कदम रोक गए थे। दो काली गाड़ियां इसके सामने आकर अचानक रुकी थीं। टायरों के रगड़ने की आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज गई थी। मुस्कान ठटक कर रुक गई थी। इसका दिल एकदम बेकाबू अंदाज में धड़कने लगा। ये कौन? दरवाजे तकरीबन बेवक्त खुले। स्याह वर्दी में कई गार्ड्स बाहर निकले। इनके चेहरे पर संजीदा नजरें सीधी इस पर जमी थी। मुस्कान के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। आप लोग कौन है? रास्ता छोड़ें प्लीज। इसकी आवाज में ऐसा खौफ था जैसे हलक सूख चुका है। गार्ड्स खामोशी से बढ़ते गए थे। मुस्कान ने घबरा कर दौड़ने की कोशिश की। पीछे हटो, मेरा शौहर कैप्टन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सुना आपने? वो इसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था। एक गार्ड तेज कदमों से आगे बढ़ा और इसके मुंह के ऊपर एक रुमाल जमा दिया। चंद सांसों में तेज बेरंग सी बू ने इसके पूरे वजूद को ढांप लिया था। नहीं नहीं प्लीज। इसकी आवाज लड़ती हुई मध्यम पड़ने लगी थी। आंखों के आगे मंजर धुंधला गया। जमीन लड़खड़ाई और फिर सब कुछ स्याह हो गया। गार्ड्स ने बेहोश मुस्कान को बाजू में उठाया, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और एहतियात से अंदर रख दिया था। इनमें से एक ने दरवाजा बंद करते हुए तेजी से इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कैंपस तकरीबन खाली था, कोई गवाह नहीं था। चलो वक्त जाया नहीं करना, किसी ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा था। इंजन गरजा और गाड़ियां रफ्तार पकड़ते हुए पार्किंग से निकल गई थीं। चंद लम्हों में वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर थी और फिर सीधा इस तरफ बढ़ने लगी जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मुस्कान की किताबें, इसका रिमोट और इसकी रोजमर्रा की जिंदगी सब वही पार्किंग में रह गए थे, लेकिन वो खुद अब एक ऐसी सिमत जा रही थी जिसका इससे खुद भी इल्म नहीं था। वक्त की रफ्तार और तेजी से गुजरती जा रही थी। इसके अगवा होते नुमान तक खबर पहुंच गई थी। सुबह से दीवानावार वो इसे तलाश कर रहा था, ये तो तय था। इनके किसी दुश्मन ने ही ये कार्रवाई डाली थी, मगर अब तक पता नहीं चल पाया था कि कारनामा किसका है। ढेरों सांसें फंस कर रह गई थीं। पूरा हेडक्वार्टर एक अजीब सी घुटन में डूबा हुआ था। रात का वक्त था, मगर रोशनियों की तेजी बता रही थी कि यहाँ किसी की आंख में नींद नहीं थी। एलईडी स्क्रीन पर पार्किंग लॉट की फुटेज बार बार चल रही थी और हर बार मुस्कान के गिरने का मंजर नुमान के दिल को खाली सा कर देता था। वो खामोशी से खड़ा था, दोनों हाथ पुश्त पर, आंखें स्क्रीन में घुसी हुई थी, जैसे वो दीवारों के पार देख लेने की ताकत रखता हो। स्टाफ मेंबर तेजी से अपने अपने सिस्टम्स पर काम कर रहे थे। हर फोन, हर वायरलेस पैगाम, हर चैनल खोला जा चुका था। फिजा में बस एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, सर हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो सिग्नल पकड़ना है। फिर अचानक एक लड़की जो कम्युनिकेशन रूम देख रही थी जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ी। सर राब्ता हुआ है, प्लीज़ इधर आएं। नुमान जैसे होश में आया, वो फौरन आगे बढ़ा, कुर्सी पर बैठा, हेडफोन कानों तक खींच कर लगाए थे। एक सेकंड की खामोशी, फिर दूसरी तरफ से एक भारी तंजिया आवाज़ उभरी। क्या तुम कैप्टन नुमान बात कर रहे हो? नुमान ने अपनी सांस रोकी, लहजा मजबूत रखा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो और किस खुशी में मेरी बीवी को किडनैप किया है? दूसरी तरफ एक मकरू सी हंसी गूंजी।
ایسی ہنسی جو انسان کے اندر کی ہڈیوں تک سردی اتار دے۔ ارے ارے اتنا غصہ، واہ تمہارے لہجے میں تو تڑپ ہے نا، اس تڑپ سے میں نے تم سے اپنے بھائی مانگا تھا۔ نعمان نے دانت بھینچے۔ ارباز شاہ تم، میں نے کہا تھا تمہارے بھائی قاتل ہیں، ایک نہیں کئی قتل۔ وہ آواز بیچ میں کاٹی ہوئی آئی۔ ہاں قاتل ہیں مانتا ہوں، مگر وہ میرے بھائی ہیں اور تم نے انکار کر دیا تھا۔ دیکھا اب تمہاری بیوی میرے قبضے میں۔ نعمان کی آنکھوں میں روشنیوں کا عکس لرزنے لگا تھا، ہاتھ بے اختیار میز کی سطح پر مکے کی صورت بن کر کپ کپا اٹھے تھے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کی جان بھی محفوظ رہے اور عزت بھی، تو اپنے علاقے کے بڑے میدان میں آ جانا اپنے ہاتھوں سے میرے دونوں بھائیوں کو لے کر۔ میں بھی تمہاری بیوی کو لے کر آؤں گا۔ نعمان کرسی کی پشت سے ذرا سا آگے جھکا، آواز نیچی مگر پتھر کی طرح سخت تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہارے بھائیوں نے پورے علاقے میں خون کی ندیاں بہائی ہیں، یہ اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہو سکتے، ایک پورا کیس۔ اس بار دوسری طرف سے آواز سرد اور بے رحم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میرے بھائیوں کو رہا کرو ورنہ تمہاری بیوی گئی میرے ہاتھ سے، اور جب میں کہتا ہوں گئی تو مطلب سمجھ دو نا۔ پورے کمرے میں جیسے ایک لمحے کو سانس رک گئی تھی۔ سٹاف اپنی جگہ جمع ہوا تھا، کوئی ایک بھی آواز نہیں کر رہا تھا۔ نعمان نے آنکھیں بند کی اور پھر دھیرے سے کھول کر سیدھا سامنے دیکھا۔ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، پھر اس کی آواز اٹھی، دبی ٹوٹی ہوئی اور پھر بھی مضبوط۔ اچھا ٹھیک ہے ارباز شاہ، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف ایک فاتحانہ خاموشی پھیلی۔ نعمان کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار جیسے دل کے اندر سے نکلی ہو۔ لیکن تم میری بیوی کو کچھ بھی نہیں کرو گے، ایک خراش بھی نہیں۔ ارباز کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ چلو بات پکی، میں انتظار کر رہا ہوں کیپٹن صاحب۔ کال کٹ گئی۔ نعمان نے آہستہ سے ہیڈ فون اتارا، اس کے ہاتھ سختی سے کانپ رہے تھے مگر چہرہ ایک پتھر کی طرح سنجیدہ، بے رنگ، خالی تھا۔ پورا سٹاف اس کو دیکھ رہا تھا، کوئی کچھ کہنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اپنی جیکٹ سیدھی کی اور بس ایک جملہ بولا، گاڑی تیار کرو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی، مسکان، اور اس کو رہا نہ کرانے تک وہ خود سانس نہیں لے گا۔ کچھ گھنٹے بعد رات کا ڈسا ہوا سناٹا پورے میدان پر پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں ہلکی سی نمی، دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز، اس خالی میدان کا سوکھا ہوا گھاس، جیسے ہر شے ایک ہی بات کہہ رہی ہو، یہ رات عام نہیں ہے۔ 2 گھنٹے تھکن سے بھرے سفر کے بعد نعمان کی گاڑی گرد اڑاتی ہوئی میدان کے کنارے آ کر رکی۔ اس کے ساتھ 2 اسپیشل فورس کے جوان تھے، جن کے درمیان ارباز کے دونوں بھائی کھڑے تھے، ہتھکڑیوں میں جکڑے، چہروں پر ایک ہر بار اور غصے کی لکیریں۔ نعمان نے گہری سانس لی مگر نظر ایک ہی سمت میں تھی، جہاں ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک سڑک کے دوسری طرف سے گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں، روشنی سیدھی ان کی طرف پڑی اور پھر گاڑی چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا، ارباز شاہ آہستہ آہستہ اترا، اس کے ہاتھ میں بندوق، اور دوسری طرف سے کسی نے مسکان کو اتارا۔ وہ خوفزدہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ بندھے نہیں تھے مگر وہ اپنے جسم کو سمیٹے کھڑی تھی۔ جیسے اس کی نظر نعمان پر پڑی، آنکھیں بڑھ گئیں لیکن قدم ہل نہیں سکے۔ ارباز نے بندوق اس کے سر پر رکھ دی اور طنزیہ انداز میں بولا، کیپٹن صاحب میرے آدمیوں نے بتایا تھا کہ تم کافی تیز ہو، مگر آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری تیزی تمہاری بیوی کو بچا بھی سکتی ہے یا نہیں۔ صرف ایک غلط حرکت اور یہ لڑکی گئی، سیدھا بھیجا اڑا دوں گا ابھی۔ نعمان کا سارا وجود ایک لمحے کو جیسے جل اٹھا، وہ زور سے آگے بڑھا، آواز میدان میں گونجی، میں تمہارے بھائیوں کو بالکل محفوظ لایا ہوں، خبردار جو تم نے میری بیوی کو چھوا بھی، خدا کی قسم ارباز شاہ، میں تمہیں، تمہارے بھائیوں کو اور پورے خاندان کو مٹی میں ملا دوں گا۔ ارباز ہنسا، نہیں بس ہونٹ ذرا اوپر کو اٹھے، ایک صفاق لمحے کی خاموشی، پھر وہ بولا، اتنا غصہ، اچھا بھیجو اپنے قیدی۔ نعمان نے ہاتھ سے اشارہ کیا، 2 جوان آگے بڑھے، ارباز کے بھائیوں کی ہتھکڑیاں کھولیں اور دھکیل کر انہیں آزاد کر دیا۔ ارباز نے بندوق ہٹائی، مسکان کے بازو کو پکڑا اور اس کو نعمان کی سمت زور سے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑائی، قدم سنبھال نہیں پائی، پھر اچانک بھاگ کر سیدھا نعمان کے سینے سے لپٹ گئی، جیسے ساری دنیا میں صرف یہی ایک جگہ محفوظ ہو۔ اس کے اندر سے پھوٹتی سسکیاں، اس کے کپڑوں میں بھیگتی آنکھیں، نعمان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، میں ہوں نا، بس۔ اگر بات مکمل ہونے سے پہلے ارباز شاہ اور اس کے دونوں بھائی گاڑی میں بیٹھے اور دھول اڑاتے میدان سے غائب ہو گئے تھے۔ مسکان کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز، ہاتھ ٹھنڈے تھے اور چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔
نعمان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما، پریشانی اس کی آنکھوں میں صاف لکھی تھی۔ مسکان میری طرف دیکھو، میں ہوں یہاں، تم بالکل محفوظ ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہچکیوں میں پھنسی آواز باہر نہیں آ سکی۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں الجھ کر بند ہو گئی تھیں۔ نعمان گھبرا گیا تھا۔ مسکان آنکھیں کھولو۔ ارے! وہ اسے باہوں میں سنبھالے ہوئے سیدھی گاڑی کی طرف بھاگا۔ پیچھے اسپیشل فورس کے جوان بھی تیزی سے حرکت میں آ گئے تھے۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو چیخ کر بولا، ہسپتال ابھی، فوراً۔ گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑتی۔ نعمان نے اس کے چہرے کو سہارا دیا ہوا تھا، بار بار اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا جاتا جیسے اس کے لمس سے وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سن رہی ہو؟ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بس آنکھیں کھولو مسکان، بس ایک بار۔ گاڑی کے اندر ایمرجنسی لائٹس کی سرخ چمک مسکان کے بے جان چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نعمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلی بار اسے زندگی میں کسی چیز کا اصل خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے مسکان کھونے کا افسوس تھا۔ کچھ بھی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا۔ وہ ہسپتال کے لمبے کوریڈور میں بے چین قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی رہی تھیں، جہاں ڈاکٹر اندر داخل ہو کر کچھ اطلاع دینے والے تھے۔ کمرے کی ہلکی روشنی دیواروں پر لٹکتی، ہسپتال کی علامات اور بیڈ کے کنارے لگے آلات سب مل کر ایک دباؤ والا ماحول تخلیق کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں چارٹ تھی اور چہرے پر سنجیدہ مگر تسلی دینے والی مسکان تھی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حالت ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں بے چینی اور خوف دونوں چھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے جواب دیا، ان کی حالت اب کافی بہتر ہے کیپٹن، لیکن وہ ابھی بھی بہت ڈری ہوئی ہے۔ فی الحال نہیں، آپ کی موجودگی اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور فوراً اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ جب اسے اجازت ملی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کی روشنی نرم تھی۔ بیڈ کے کنارے ایک پتلا سا سایہ تھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم تھکن سے جکڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور ہاتھ کمبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اس کے پاس بڑھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے تکلیف تو نہیں دی تمہیں؟ اس کی آنکھیں بھر گئیں اور وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں سائیں جی، میری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ آپ کی اتنی محنت سے پکڑے ہوئے مجرم میری وجہ سے رہا ہو گئے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے کہا، سب چھوڑو، سب کچھ بھول جاؤ، بس اتنا بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو، کسی نے تمہیں تکلیف نہیں دی نا؟ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، نہیں، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، بس یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان دونوں کو رہا نہیں کیا تو میری عزت پامال کر دیں گے اور مار دیں گے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اگر میں نے ان دونوں لڑکیوں کو نہیں بتایا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ سکون کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے گلے لگا لی اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے، تمہیں اور عائد کو خطرہ ہی تھا، لیکن اب تم لوگ محفوظ ہو اور ہاں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور رہی ان مجرموں کی بات، وہ دونوں مجرم اور ارباز شاہ سمیت تینوں مجرم پکڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں نے خاموشی اختیار کی، صرف دل کی دھڑکنیں اور نرم سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ روتی ہوئی آہستہ سے بولی، کیا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اسے مسکرا کر کہا، تم بار بار یہ سوال کیوں پوچھتی ہو؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن میں سر رکھ کر خاموش رہی، پھر بولی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا، اتنی سختی کی، لیکن یہ سب میرے لیے تھا، مجھے حفاظت دینے کے لیے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری اور تمہیں یہ کبھی بھولنے نہیں دوں گا، بے وقوف لڑکی۔ وہ آنکھیں بند کیے روتی رہی لیکن اب آنسو خشک ہو گئے سکون کے۔ پھر اس کے بازو میں جھکی رہی اور وہ اسے مضبوطی سے تھامے رہا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم تھے۔ کمرے کی نرم روشنی میں رات کے سناٹے کے بیچ ایک لمحہ ایسے آیا جہاں خوف، پریشانی اور خطرے کے بعد محبت اور تحفظ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں خاموش سے تھے اور یہی سکون کا لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اب نہ خوف تھا، نہ خطرہ، صرف سکون، محبت اور یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔
اور دنیا کی ہر مشکل کا سامنا ساتھ میں کریں گے۔